Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. ولا تجعله ملتبسا علينا فنذله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف الشيخ هشام الكامل حامد رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Thaniyan dalam nomor 2. Syurutu jawazil iktami tining banyak-banyak syarat benangah madeteng tuduan. Syurutu jawazil iktami tining banyak-banyak syarat benangah madeteng tuduan. Al awwalu panika tining sepertama ayyuzawwija panika kudu makabin pasera wali hadaka mar'ah bimahri misliha kalaban mas kabin sepadana mar'ah, bimahri misliha kalaban mas kabin sepadana mar'ah. As-sadisu tining nomor 3, as-sani tining nomor 2 ayyakuna panika kudu badah onapa mahar misil binaqdil baladi panika kalaban mata uang daerah. As-salisu tining nomor 3 ayyakuna panika kudu bada al mahru kana mas kabin halan panikai bajar kontan, halan panikai bajar kontan malam tajri dalam salakina tak jalan mun malam pakai lam malam maknana dalam salat mun pakai dalam nalek malam tajri dalam salakina ta'ajalan ponapa adatun kebiasaan adatu ahlil baladi ponapa kebiasaan ahli daerah bi ghairi dzalika kalaban salaina ka disahalan. Bismillahirrahmanirrahim. Thaniyan dalam nomor 2 syurutu jawazil ikdami tining banyak-banyak syarat benangah madeteng tuduan. Al awwalu panika tining sepertama ayyuzawwija panika kudu makapin pasera wali hada kamar bimahri misliha kalaban mas kabin sapadana mar'ah. Asani tining nomor 2 ayyakuna panika kudu bada pona pamahan misil binaktil baladi panika ngangkui mata uang daerah. Asalisu tining nomor 3 ayyakuna panika kudu bada al mahru pona pamas kabin halan panika bajar kontan malam tajri dalam salakina tak ajalan pona pa adat ahlil baladi kebiasaanna ahli daerah bi ghairi dzalika kalaban ka disah salayana halah. Wazada ban nambai pasera ba'tuhum sebagian ulama, wazada ban nambai ba'tuhum pasera sebagian ulama nambai syartaini da kedua syarat walakinnahuma tatapena tining kedua syarta ini dhaifani panika
lemah pon apa syarta ini. Dhaifani panika lemah pon apa syarta ini. Wal mu'tamadu bantining qaul mu'tamad annahuma panika saungkuna qaul mu'tamad beni wal mu'tamadu bantining qaul mu'tamad annahuma panika tining saungkuna syarta ini laisa panika tada pon apa syarta ini bisyarta ini panika kalaban dua syarat wahuma bantining syarta ini al awwalu panika tining sepertama alla yuzawwija panika kudu tak makabin alla yuzawwija panika kudu tak makabin pasera wali hada kamar'ah biman makabin biman kalaban orang tatadorroru se mabahaya paseraman tatadorroru se mabahaya paseraman mabahaya bimu'asyaratihi kalaban sarawung nahman bimu'asyaratihi kalaban sarawung nahman sarawungan nikah bahasa Jawa bahasa Maturan sosial kalaban sosial. Contohnya akati ka'akma akati orang buta au syaikhin atau orang sepo haramin secek sepona ka'akma akati orang buta au syaikhin atau orang sepo haramin secek sepona. Asani tining nomor 2 alla yakuna panika qad ada qad wajib panika ungku wajib alaiha atas mar'ah onapa se wajib nusukun onapa ibadah haji atau umrah nusukun onapa ibadah haji turidu seakarab pasera mar'ah akarab al hajja da ka haji payamna makanya ke pasera wali payamna makanya ke pasera wali hada kamar wa mata faqada ban indal bila kasepen apa syartun syarat min syuruti jawazil ikdami dari banyak-banyak syarat benang madateng duduan asima maka dosa pasera wali asima maka dosa pasera wali ma'a sihatil akdi dalam sertana sana akad bimahril misri kalaban majar maskabin bimahril misri kalaban majar maskabin halan hale kontan halan hale tak yutang min naqdil baladi dari mata uang daerah beri abahas tentang syurutu tazwijil ab awil jaddi bi ghairi idniha beri abahas tentang syarat-syarat reng tua laki atau mbah atau wali oleh maksa maka bin anak prabena ben orang laki lain nikah beda 4 syarat dari le seempat syarat itu masukkah syarat-syarat sah syarat sana akad. Nah apaan syarat sana akad diberi syarat sana ingki kak dintoh ayyuzawijaha min kuf'in mun epa dua mun epa laki enak dengan cara paksaan kotu sakufu kotu seimbang
baik dalam agama na, baik dalam dunia na, baik dalam ekonomi na. Paham? Contoh sederhana sesepupu. Mun satre bini, dia nyaraki satre lah. Mun bukan kamu tak tahu nih kanca. Paham? Mun sebini andi penghasilan 10 juta sebulan, ya minimal nyaraki si penghasilan 11 juta si laki. Atau nyicip lah 10 juta atau 9 juta. Paham? Ini kan sekufu dalam dunia beragama. Paham gih? Yes. Atau statusnya, atau nasabnya. Mun anaan kiai, ya nyaraki si laki nyaraki anak kiai. Mun lakar kedua. Paham? Ya. Jadi pertama aku tuh kufu kafa'ah. Ya. Yang nomor 2 Allah yakuna az-zawju mu'siran bil mahri. Selake kau tuh mampu majar mas kawin. Mun tak mampu majar mas kawin, maka tak sah perjodohannya. Mula perjodohannya tak sah, berimbas kah apa? Ka asana akad nikah. Mun tak terpenuhi syarat C nomor 2 atau sesitu, maka deki akad tak sah. Dan nomor 3 ayyakuna bainaha wa bainaz zauji adawatan la zahiratan wala batinatan. Tireng tuana sebini ben sebini nikah kotu tak aso muso. Paham? Paham? Ke syarat nomor 4 gitu. Syarat nomor 3 ki buru selake ben bekal lakeen bekal ekabin nah. Selake ben sebini tadi permusuhan. Paham ki? Terus masih polong ngamun tak aso muso. Jadi benih menghadirkan ketenangan, benih menghadirkan kebahagiaan, tapi menghadirkan keresahan, saling kudu, menghadirkan tokaran. Turun majalah polong penoreng si ikabosirek. Artinya aing ben minyak tak kira menyatu. Paham? Jadi kau tu engak kau tujuan pernikahan itu nafkah. Pertama jangan cari berin salah satu hibud nasal. Ajaga ketoronan. Paham? Turun mesti jaga ketoronan. Unna to karma lolo, tinggi kapolong tanda saling kerja, bang. Kita tak kira tadi, paham? Tak kira tadi. Itu nasal. Jadi nomor salah situ nggak boleh tujuan pernikahan ing jika itu takhrijul ma keluar aing alladzi yadurru habsuhu. Keluar aing menimun etahan bisa membahaya. Dalam mesti keluar mun sebini tanda ika polong. Paham? Jadi syarat nomor 3 sebini ben selake kudu tak aso-muso, tak ada permusuhan mun paju 2. Pas nomor 4 sebini ben reng tuan tak ada permusuhan kia. Paham? Yes. Ya mulai terkenal sebini membangkang kebapaan ki cek dua. Dah kalak kartu sekali. Ambira. Loh, ini imbasnya syarat sempak ini kamu tak terpenuhi. Sebenarnya banyak syarat. Yang sederhana nih kamu. Mun tak terpenuhi syarat sempak ini kejut dua ki. Akad nikah tak sah. Berimbas ka batilun nikah. Kenapa? Akad nikah tak sah. Lesa mungkin syarat jawazul ikdam. Syarat-syarat dah oleh madatang tujuan. Nah apaan syarat dah beda telok. Tapi sebagian ulama beda sana mbak. Saya nomor situng syarat dah nikah syarat perlu ekawaning bisa sampean syarat tak sampai mun pas cacat beda sekorang salah situnga tak sampai mebetal ke akad nikah. Tapi mun beda sekorang di antara syarat jawazul ikdam nikah cuma tu sebelin keksa akad nikah. Bah, mun cekik burung salah situ ngakufu, yang kedua harus kuat majar mas kawin. Mun tak terpenuhi akad nikah tak sah. Mun nikah sah ing susah mun beda sekorang. Paham? Dan nomor situ ayyuzawwijaha bimahri misliha. Dan nomor situ mun epa dua mun epa lakena kalaban paksa mas kawin nah
selake becebini kula kotu ipakabin kalaben ngangkui mas kabin mahar misil. Jadi ipakabin kalaben ngangkui mahar misil. Beda mahar musamma, beda mahar misil. Mahar musamma ini guys sebut di dalam majelis akad. Mahar misil itu rangira kalaben mas kabinah pertama mas kabinah tereta. Nah, sapopona keluarga terdekat pas tetangga. Paham? Jadi mahar misil itu sederhananya nyonto mas kabina tretana mbaan atau alen sepokon si laki ada sepopona keluarga terdekat pas tetangga. Sudah aja Maria laki sudah kita. Maka atanya kemana aja mas kabina berapa beriin B 500 ping. Oh iya 500 berarti kabin. Paham? Si mo ni palaki enna mo ni ipaksa alaki mas kabin ako si mahar misil. Pangira ben teretana atau keluarga terdekat atau tetangga. Ya nomor 2 syurutu jawazil iqdam hika dinto ayyakuna binaqdil balad mas kabina ko tungangkuy mata uang sebeda di daerah tersebut sebeda di sana. Obang si ebaki kasi bini deki ngangkuy obang daerah na mon Indonesia kan rupiah mon Arab kan real mon Amerika ngangkuy dolar paham gi mon nga Indonesia majer mas kabin ngangkuy rupiah paham. Jadi nomor 3 ayyakuna al mahru halan malam tajri adatu ahlil balad bi ghairi dzalik. Saya nomor 3 mas kabinah kotu ibejer kontan tak oleh iotang kecuali adat-adat si beri kampungna atau daerahna ika keng iotang sebalik ke adat sebalik ke. Jadi syarat yang nomor 3 jawazul iqdam jika dinto mas kabina kotu ibejer kontan kecuali kebiasaan nah kayak bejer. Wazada ba'duhum syartaini pada sebagian ulama nambah 2 syarat. Tapi 2 syarat ini yang cukup lemah. Nah, apaan sih 2 yang cukup lemah bentak termasuk syarat deguna ulama selain. Nah, apaan sih 2 Allah yuzawwijaha biman tatadarraru bi muasyaratihi. Mun ipaksa alake kotu palake ben orang se apa kotu ipalake ben orang se tak membahayakan sebini. Contoh kayak palake ben orang buta derema mun pas buta si lake bahagia kehidupannya tentunya tak kira bahagia kebanyakan tak kira bahagia apa ya tak bisa alako tak bisa ningalle tak bisa ngingon nih pokoknya tak bisa usaha lah intinya ini tetik sakasi bini deki se biasana tetik pimpinan dalam keluarga itu adalah reng lake ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa si membimbing sebini nikal se lake sing ngajari agama se lake ternyata pas ipalake ipacudu ben orang buta maka ini tak oleh apa karena berbahaya kasebi ini atau ipacudu ben orang sela tua sela tak bisa kapan-apa tua tandi itunya tua banget tua renta lah intinya lansia maka ini akan membahayakan mun pas tua king soki banyak pembantu nah katina apa tak kita apa sepenting sampean bahagia intinya sampean bahagia paham ya? Yang nomor 2 Allah yakuna qad wajaba 'alaiha nusukun. Di sebini syaratnya qad tak andi kewajiban se mendesak. Contohnya sebini andi kewajiban haji. Pas bi walina sebini tak bisa cong qad palaki satia cong.
bulan haji dia cong atau Dzulqa'dah dia cong. Bulan haji kan Dzulhijjah. Paham mah? Nah, maka itu tidak diperbolehkan. Syarat ini tidak memperbolehkan. Oleh sebini andi kewajiban melaksanakan ibadah seperti haji. Mun syarat C2 nikah tak terpenuhi atau dua kan tambahan. Syarat intinya kan telok kibur. Selema nikah juru tu jawazil ikda mun bade secatat salah situnga nikah akad nikah nak sah cuma walina sah. Paham ge? Panadiru makatining orang sengen ngangen. Panadiru makatining orang sengen ngangen lihadihi syuruti dak kak dinto banyak syarat. Lihadihi syuruti dak kak dinto banyak syarat. Yara panika memandang pasira nadir. Yara panika mandang pasira nadir. Anna dak kasaungkuna hadihi syurut. Anna dak kasaungkuna hadihi syurut bi maslahatil mar'ati panika tetap dalam kemaslahana atau kebagusna orang bini al bikri se praben. Jadi syarat-syarat seampun bahas dari ada meliputi syarat sanah perjodohan, syarat sana maksah malakeeng atau syarat jawazul ikdam ingki kak dintoh tade boleh cuma keng karena mandang kebaikan reng bini sepraben. Mun janda lah bisa ngatur aben TV lah pengalaman ngatur dunia, pengalaman ngatur laki, pengalaman usen dan pengalaman kafe pokok janda. Makanya reng tuana boleh tak berhak untuk turun ngatur janda nih. Paham? Mun praben yuki baperan tak sekoni nangis. Yatur sekoni tanda membang. Ini keperaben. Karena kenapa? Memang kita pengalaman, kita oning rasana melas, kita oning rasana nyari punya, kita oning rasana banyak anak, kita oning nanggung keluarga, nanggung alek, nanggung kakak sila tak becus juga. Ini keperaben. Karena aturan peraben benjanda, paham? Mun janda reng tua tak berhak turun ngatur. Tapi mun peraben reng tua berhak ngatur, ben berhak. Paham ge? Karena jan seberi reng tua nikah paling ngerti naman sah untuk kebaikan anak kotor. Tapi mun peraben anak si peraben nikah pun cuma mandang calona, mandang fisik. Mandang ganteng. Di Innova Mira atau celeng usoki. Pokokon mun tak oning tak teki tak lagi jan kira. Pokokon. Jalannya manak so. Jadi ring bini itu peraben itu. Makilah janda sekali kadang ngani. Jadi pandang itu adalah hal senampak semaka sambu kemat. Tapi mun ring tua ajelik masa depan anak kot. Paham ki? Jadi salah paham mun ring tua kadang maju tuh. Ingat tradisi zaman lamba nikah biasanya nak foto nikah baju tuban sepo. Keluarga terdekat. Bajunya apa? Tingginya tanya ki. Karena letam muda dan ya dere picek, ya dere kotor, ya aing leko, ya aing letam mu jalur. Mana mu soreng jauh na melarat nyari aing. Ya aing leko, ya aing berni. Kadang di masa-masa ada muda watin atau ber sing la polong lele matanan di anak lema pas ketemu ceplak saja. Allahumma sallimna minal uyub. Ini kah bacuna orang-orang lambe menjodohkan seperti itu. Tapi harus hati-hati juga. Sepopoan atau keluarga terdekat di Rasulullah kan ilarang. Sonat aki nyari bulu si ujau.
Karena menyebabkan apa? Di dunia barat membuktikan pernikahan incest. Incest itu apa? Ngapolong keluarga terdekat. Gua ngapolongan. Tretan ngapolong tretan. Sepopok ngapolong sepopok. Hasilnya apa? Punya cacat hasil. Keluarga nama keluarga Spanyol. Beda salah satu keluarga Spanyol itu ya polong ini. Ada aturan. Lah polong tretan Anda. Apolong maksudnya ajima ketika bini, teti bini na. Si an cacat. Cek sampai ketretan dulu ke sepopo. Ada satu kejadian, banyak nih kan. Ini satu kejadian. Sepopo polong pada sepopo, dari apa ada? Anan cacat. Beda kata ini kan. Beda cewek koran tahu. Itu karena dere kan. Akhirnya tak sampai bertahan cacat, kodi cacat. Bodoh sampai telok cacat karena deren kan. Maka syariat itu menjaga betul kemaslahatan umat. Paham? Jadi ijogong kubi Gusti Allah lebet syariat Nabi Muhammad. Paham? Aturan sebeda nikah dalam Quran dan hadis dalam kitab-kitab itu aturan dari Gusti Allah untuk menjaga keputusan sampeyan. Paham? Benih untuk nyiksa. Paham? Hijab itu menyiksa perempuan. Poligami, reng bini, ikabelu nih. Enggak seperti itu. Agama itu ngatur sesuai dengan kebutuhan dan kebaikan seseorang. Paham gak? Wa amal mar'atu anapun tining reng bini as-sayyibu sejanda. Tadi kasar. Yelok terek aku. Wa amal mar'atu anapun tining reng bini as-sayyibu sejanda. Fala budda maka wajib. Asilna fala budda nikah. Mongko ora kena ora. Maka tidak boleh tidak. Paham? Itu bahasa wajib. Fala budda tak kasar fala budda maka wajib. Min idniha dari izinna sayyib janda. Min izniha dari izina janda wa bikau wa yakunu ban bada pona panikah ba'da bulughiha panikah tetap dalam saampona beli ke janda. Wa yakunu ban bada pona pernikahan ba'da bulughiha panikah tetap dalam saampona beli ke janda. Walau tulikot maka lamun itlak pasira janda. Walau tulikot maka lamun itlak pasira janda qoblal bulughi dalam sebelum balik warad ban akarab pasira syahsun situng orang warad ban akarab syahsun panika situng warad ban akarab syahsun pasira situng orang beabeun agar nikah hada kangabin janda ya intadzara maka adante pasera syahas adante hatta tabluga saing kebalik pasera janda pastadzana maka patustadzanu maka epentai idin pasera janda. Wa idnuha halatining ijina janda yakunu panika bada ponapa ijina janda nutkon panika kalaban pengucapan la sukutan benih kalaban nengeneng li'annahu karena saungkuna kelakuan la yajuzu panika tak benang
La yajuzu panika tak benang li waliha eka andi walina janda pona pase tak benang ayyuzawija qatu makabin pasera wali hada ka janda biduni idhiha kalaban tanpa izina janda biduni idhiha kalaban tanpa izina janda. Cerita ani bin Abbasin dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna nabiyya saungkuna kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala adabu basar kanjeng Nabi as-sayyibu tining janda as-sayyibu tining janda ahakku panika lebih berhak ahakku panika lebih berhak basara sayyib bi nafsiha kalaban abati bin sayyib bi nafsiha kalaban abati bin sayyib min waliha katempeng dari walinnah sayyib min waliha katempeng dari walinnah sayyib wal bikru bantining paraban wal bikru bantining paraban kustak maru panika epenta rembegan atau eprenta kustak maru panika eprenta pada wa idnuha bantining ijinah wa idnuha bantining ijina paraban suku tuha panika neng paraban suku tuha panika neng paraban rawahu nyaretake udah ka hadis muslimun pasir Imam Muslim. Semakin abahas janda janda makin janda semakin di depan. Kenapa janda semakin di depan? Ya karena banyak pernikahan dini. Selake kita siap, sebini kita siap, kutawa nafsu kan. Tak memikirkan ke depannya. Maka saya kejar bina kanak muda pun cuma kepungaan. Bunga sementara. Keng mikle bisa apolo. Tinggal menghadapi kenyataan ki sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan bisa. Ki selake ki genteng sebini ki katela ratin room terus. Detek sampai setahun. Tinggal selake beceng upama tak dimandi atau sebini letatin latin maka timbul kebosanan. Tinggal timbul kebosanan timbul perasaan tak nyaman. Engkau tak yargai bintang laki selake pada di engkau tak yargai bintang bini. Engkau tak kepeki kopi. Engkau tak pada saling andi perasaan. Pada saling andi perasaan tak nyaman. Andi perasaan kaburuk kase pasangan selake kasebini andi perasaan kaburuk. Sebini kaselake andi perasaan kaburuk. Akhirnya telaki. Paham? Jadi beda pernikahan dini, beda telaki. Dampaan tinggal telak dini, ya janda di depan. Paham ya? Mangkana geru kapuruh. Sebuna guru gula, mula lakar kembang ni kabekana Mekah, ya mekar tibi. Paham? Tak usah ruka puruh. Intina nak tetiana apa-apa, geru kapuruh. Geru kapuruh teti ustad. Geru kapuruh teti ustad. Geru kapuruh teti makai. Geru kapuruh teti bunya. Biasa na lekas. Kenapa? Banyak sing ngabeji. Paham? Mana banyak santrene sing ngaji. Maburo banyak sing. Mate, mur kayak tahu. Paham? Jadi jaru kabur intinya jaru kabur. Tapi sampean utoy painga bahwasanya sampean andi kewajiban untuk ajalan ilmu. Minimal nyebar ilmu. Mun tak bisa ala kotu. Kon. Intin jaru kabur jaru kabur sisawak ya. Baru mbiani kamu terosok ya atau terkenal di masa-masa umur 40 tahun. Paham nggih? Ki benih bajan 40 ke bebani ki benih bajan. Mungkin beda nak kana nak kana ki guru montuk lah ini itu segala. Jadi
Sedikit buru tahu macam jurmia lah ini itu ada demonstrasi ini itu. Cek kalau aku kapi setengah. Udah dak kana karo ki buru muduk sebulan 2 bulan 3 bulan 4 bulan 5 bulan setahun 2 tahun lepas aku imamah. Jak ru kaburu lekas mati. Paham ya? Cek simpen munandi dunya simpen cek patau kau re. Munandi ilmu minimal sebaraki ka keluarga. Paham ya? Abri ruangan, abri apa? Abri abri lingkungan sebaik. Paham ya? Ini ngemalinga ni kecubudan. Abri lingkungan sebaik. Mun karo bini pada bini entar bulu karo pelong benemba. Ki minimal kecukupan. Paham? Benemban ada. Paham ya? Coba karo duit masalah padi terus. Oh duit masalah ngarik. Masalah kebaikan tidak dibangun. Sebenarnya harus ada kesadaran sendiri. Paham ya? Saling bentuk. Mun tanah 2, bini 2, saya laki. Itu ngubah. Si bini kau tu bagi tugas, itu kau tu asas, itu kau tu apa? Kau tu arago. Si kakak ya pulang lah. Nggak nih. Paham? Mun bisa sapuan. Bagi tugas. Akhirnya tidak ada kecemburuan sosial. Benteng tu harus bijak, harus tegas. Jika calon reng tu sampean mun odi kemudian adik keluarga kau tu beda aturan ya. Paham? Jangan biarkan kehidupan itu tidak ada aturan. Paham? Boleh ada amandemen, boleh ganti. Boleh ganti. Semakin kau dina praben, maka kau dina praben. Fala budda min idniha wa yakunu ba'da bulughiha wa yakunu ba'da bulughiha. Mesti mun janda itu mun palakena syarat kedua kau tu epentai idin ben kau tu balik. Paham? Beda lambe nikah mun cuman lambe nak kanak nikah kita belik lek palagi kan cuman lambe. Tapi itu bukan aib enggak, itu menjaga kehormatan ring bini. Malah beda senangku kan tadi. Semakin cuma aja kina kan ada palagi. Pasti aib. Padahal aib itu salah situ buduk baros sebini talobeng selaki tau di salah situ nikah aibun nikah nih. Mun lebih aib nikah oleh pas pun nikah sebini nuntut minta telak selaki oleh nuntut. Mun jelas-jelas aing kotor maka selaki atau sebini cek canggung mator kah bolehna. Bu seporo sebenarnya abdina salah. Apa salah? Ternyata abdina salah milela. Ingat telusuri ternyata kotoran panjenengan beda aib. Ini dalam syariat nikah oleh bentai ke. Alangkenan syariat empian muntrota itu karena paham gi? Unta alangkenan syariat anang kaki buduk. Paham? Jangan nih. Jadi beda cara Nabi. Jadi mun beda aib isi laki atau si bini beda cara dari syariat. Paham? Untuk maksud ini beda cara. Paham? Ya paham romo punan beda aib. Anak kaki pancal jawa. Ambo ki ganteng setiap kola tanda ke boy. Beda perasaan harus jaga. Paham nggih? Oh, na balik oleh mun janda, mun epa alakena, kau tu pentai idin, pun kau tu balik. Mun kita balik pas bedereng laki mas, celake gele ada ente sampai balik. Mun beri idin ia kabin sama rena balik. Paham? Kon. Apa mi kau tidak nikah? Li'annahu la yajuzu liwaliyiha ayyuzawwijaha bidun idniha. Karena wali nikah, wali janda
tak oleh makabin tanpa izin janda. Beda cerita, keadilan apa? Ini kan cerita dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini kan ahli tafsir. Jadi ahli tafsir satunya mesti santren. Oke. Ibnu Abbas ini kan santri terdekatnya Rasulullah. Paham? Santri terdekatnya Rasulullah. Selaka baiknya Rasulullah. Jadi membedoreng alim. Tidak ada selebih alim selain kanjeng Nabi. Jadi dekat. Abdi. Samangken. Samangken ni kah orang si alim ka polo king sang kasengan. Yaitu iko hukum alam. Punten gula andi guru-guru. Lem alim, trapotrana lem alim karena abdi karing. Bulan di guru Syaihina Muhammad Najmi. Oh luar biasa tak apa. Ngaji guna. Putrana Mbah Maimun ko alim kado si ta min ahlin. Baik. Jadi di anak ano. Tapi mau di kampung ka din lah. Karena memang terakaten kan. Terakaten pun. On. Jadi intinya bolehkah ide ya betul. Jadi kita hanya mengusahakan beri lingkungan sebaik, selebihnya memberi ke Gusti Allah. Menyejak ngaji lah tanda, ya sudah. Tanda-tanda ahlul jannah, orang terajin ke penduduk surga, jeling orang yang selebur ngaji. Paham? Dan nomor 2, jeling orang yang selebur adiknya. Mau Quran, orang yang selebur adiknya. Subhanallah wa bihamdihi. Pokoknya macam-macam kalimat tauhid, macam kalimat pertama menajid hadis. Jeling orang si lebur ka ilmu. Selebur ka. Paham? Jadi enggak gula bani ahlul. Jeling ka orang selebur. Kon. Kembali boleh dalil anapah mun janda ni kata oleh paksa laki bi reng tuan atau bi walid. Karena pada hadis Rasulullah anan Nabi sangkuna kanjeng Nabi qala ada bu besar kanjeng. As-sayyibu ahaqqum bi nafsiha. Janda ni kan lebih berhak ngurus abeun katembang dari walidna. Jadi tak ada